Sapalo Jubin Nautiyal ni konsert borok. Ke borok apa? borok sih guys tuh. Hai neligra. Sit. One for me as well. Ready, guys? Are you ready? Perfect. So we do not want any mishappen, anything to happen to the Jubin, finally, wow. রাজ্যবাসীর তরফে স্মারক উপহার তুলে দিচ্ছেন শিল্পীর হাতে একটি অসাধারণ মুহূর্ত আমাদের সকলের জন্য। আমি মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি শিল্পী উজ্জ্বলী রায় এবং সেই সঙ্গে কিশোর সোডাজি, আপনারা দয়া করে মঞ্চে চলে আসবেন। আমাদের আজকের এই ঘোষণা শ্রীরাম
सुशांत चौधरी और हमारे बीच हमारे देश की शान क्रिकेट जगत की बहुत बड़े नाम, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ श्री सौरभ गांगुली साहब का, वो हमारे बीच में। और आप सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम। आज की शाम शुरू करने से पहले मैं स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे त्रिपुरा की इतनी तुझे छोड़ो तो कुछ